गोमती हागर अमरपुर बखास्तिनि बिसिं खबजनाय नतुन बाजार हातिबार रोखसावै सालबुरुम कक दिसाल हाति ख्लायनानै बागै फायो नतुन बाजार हाति ख्लायना बागै फायका हिंके नुगजागो थाइ केसेब अंगमानि जारै साग्लाया हलेया अंबायमानि आबोबाय केसेबै थांगो लामा हाति ख्लायना बागै फायनि रक्लायो जोंजाल सालबुरुम कक दिसाल नतुन बाजार हातिबार रोखसावै साम्पा हाकजाल तंनाय गोबांमा बरक हाति ख्लायना बागै फायलायो फुंनि सिमी ककतिसालो नतुन बाजार हाति आचोगो बाइक मालखं स्कुटी जे मानतै बेरायतोनि लायो लामा लामफ्राबो फालनक रक फियोग लायो हानि बागै केसेबै थांगो लामा थांफाय ख्लायनो रकलायो जोंजाल सय नाइचेर मंकरनि जारै अंगै थांगो ट्राफिक जाम पार्किंनि थाइकरनि बागै मालखं बाइक स्कुटी बेरानाबो जोंजाल जराव जरावो चेराय खनाय अक्रा चाक्रा रक नतुन बाजारो हाति ख्लायना बागै फायका हिंके लाहार पार्टी मुंरक पार्टीनानि नांगौ थाइ केसेब अंगमानि जारै मालखं थांफाय ख्लायमाया बरक सुदुसे हिमनानि थाइकरै हाय अंगै थांगौ सालसया साललैया सालबुरुम बुरुम ककतिसालो हातिबार रोखसावै नतुन बाजारो बेलाय खेनो बरक बागै थांमानि बाय पार्किं करै अंगमानि जारै अंगै थांगौ ट्राफिक जाम আমরা অবস্থা শুধু যদি আমাদের এই নতুন বাজার পিএস প্রশাসন যদি তার উদ্যোগ নিত ব্রিজের উপরে শত শত বাইকের রাখিয়ে দিয়েছে রাস্তাতে কোনো গাড়ি ঘোড়া চলতেছে না কিন্তু প্রশাসন সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে তাহলে গাড়ি বাবা থাকতে পারবে তাদের উপরে যদি প্রতিটা গাড়িতে বা বাইকের মধ্যে তারা কাঁকড়া লাগাই যদি তারা আইনগত ব্যবস্থা নিত তাহলে কিন্তু এইভাবে রাস্তার উপরে এই ধরনের জাম উশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না আর অটো ড্রাইভাররা কিছু কিছু অস্বাভাবিক অটো ড্রাইভার আছে তারা গাড়ি ঘোড়া খাড়াই দিতে না হঠাৎ করে নতুন টাকা হয়েছে টাকার ঘোড়া অটো নামাই এসে রাস্তার মধ্যে জানি টাকা লাগাই রাখে এই অবস্থা প্রতি বাজার প্রতি সপ্তাহে রবিবারে এই অবস্থা হয় মানুষের দুর্ভোগ স্বীকার করতে হবে কোনো পদক্ষেপ নেয় না প্রশাসন